Let us close our eyes for a moment थोडोच वेळार आमचे दोळे बंद करूया and let us talk to the Lord and tell him, Lord, teach me your word. My heart is open, my mind is open, my ears are open to hear your voice. आनी ह्या वेळार दुनियाक आमी भासाभास करुया दुनियाशी सांगुया दुनिया मुडाक दुनिया हांगा आसा हांवें म्हजें काळीज म्हजें मन म्हजे कान उक्ते केल्यात आयकोंक तुजें जिविताचें उतर फुडाराचें उतर Speak to my spirit your holy word, Lord. म्हज्या दुनिया उलय म्हज्या आत्म्याशी तुजें पवित्र उतर तुजी बरी खबर I declare, Lord, I am not only the hearer of the word but also the doer of the word. हांव सोत मानता हांव न्हयच एक आयकोंक येता तो देवाचें उतर पूण वावरांत घालता तो जें कितें देव सांगता तें And I thank you and praise you for your teaching. आनी दुनिया हांव तुका आर्गां दिता जें तूं कितें शिकोवचो आसा आनी शिकयलां तें ताचे पासत Thank you and praise you, Father, in Jesus' name. हांव तुका आर्गां दिता आनी वाखाणटा बापा जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. Praise the Lord. Let us take this same sister's example. हेच भयणीचें आमी उदाहरण घेवया. She has built a faith through the word of God. हे भयणीन बांदलें आपलें जिवीत देवाच्या उतराचेर देवाच्या भावार्थाचेर. And the word of God says faith is the substance, it is the assurance of the things we hope for. आनी देवाचें उतर अशें आमकां शिकयता की भावार्थ म्हणल्यार कितें जें कितें आमी आशेतात ताचेर भरवसो. So if any person is walking in faith, his hope must be very strong. तर जरी कोण भावार्थान चलूंक सोदता जाल्यार ताका भरवसो आसूंक जायो आस आसूंक जायी फुडाराची देव कोत्ता म्हूण. And that hope should be very, very real. आनी तो भरवसो खऱ्यांनीच खरो आसूंक जायो भरवसो बेश्टो न्हू. And that is what we see in our life, that every one of us have got different kinds of desires and dreams. आनी आमी आमच्या जिवितांत पळयल्यार आमकां तरेतरेची स्वप्नां आसात तरेतरेचे आवडे आसात तरेतरेच्यो आसो आसात. And there comes a time when you are really confessing the word, you are praying the prayer, you are doing everything, and yet you do not find result. You want to quit your faith. आनी जेन्ना हे देवाच्या उतरांत जियेता देवाचें उतर उलयता देवाचें उतर स्वत मानता तेन्ना एक अशें दिसता केन्ना केन्ना कांयच एक बरें जायना. जें कितें म्हाका हांव मागतां आवडेता तें म्हाका मेळना आनी तेन्ना कितें दिसता देव म्हजें मागणें आयकना अदीक बरें बंद केल्या सगलें. You are believing for a healing, you are believing for a deliverance, you are believing for a job, you are believing for your financial blessings, you are believing in a change in your relationship, and you are moving by faith and nothing seems to manifest, and there comes a time when you want to quit your faith. तूं स्वत मानतालो मागणें करून तुका बरी भलायकी येतली म्हूण दुयेंस फुड्या वयतली म्हूण तुजे गरीबसाणेंतलो तूं गिरेस्त जातलो म्हूण तुजे घरांत सोयरीगत अदीक मोगान वाडटली एकवट जातलो म्हूण तुमची हे भाशेन जें कितें ना त्यो वस्तू मागण्यांत जातल्यो अशें म्हूण तुका आस आसली. गोडे घोव सोरोप येतालो पांय सोरोप येता पांय बरो जातलो अशें तूं चिंततालो. And you are thinking now what's going on, and that's why in desperation you are firing the bullets like a machine gun now against the enemy. आनी ताका लागून जेन्ना हें कांयच जायना तूं
सोडून दिवपाचें सांडून मागणें करपाचें, स्वत मानपाचें सोडून दिवचें सांडून तूं हे भयणी भाशेन घेता देवाचें उतर आनी सारकें सोडून फोडून फोर्सान आनी हुशारकायेन काळजीदारपणान म्हणत आसता. You are speaking the promises of God like a machine gun, loudly, 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 but in desperation, but not in believing. तर सॉरी मुझे सांगपाचें अर्थ दुसरो जालो. तूं असल्या टायमार कांयच जायना तेन्ना म्हणटा खरो, फोर्सान म्हणटा, पूण न्हय दुबाव धरून म्हणटा, स्वत मानून म्हणना. Listen, when pressure begins to increase on your life and you know the promises, you know it, and you have been speaking those promises, and when the pressure begins to come, now there comes a time when you are really, really desperate. Now that you are confessing like a machine gun, loudly and boldly, but it is actually speaking, when you start speaking the scriptures and start praying in desperation, your battery is not getting charged, but your battery is actually getting weakened. हालेलुया. असल्या वेळार असलो काळ येता की कांयच बरें जायना इतलो मागणें करून, आनी तरी आसतना तूं पत्तून मागण्यांत हात घालता, पत्तून सुडसुडीत व्हडल्यान म्हणटा, पूण तुका भरवसो ना. तुका तूं बेश्टोच म्हणोंक जाय म्हूण म्हणटा, पूण तुका दिसना हें म्हणणें तुजें तुका दितेलें म्हूण. You are wondering, I have been praying for my loved one, that prayer, how to pray for your unsaved loved one, and I found no result. तूं तें दुसरें मागणें म्हणटा, जेन्ना मोगाचो पयस वेता तेन्ना मोगाच्याक पत्तून एकवटान धाडपाक तूंय तें मागणें म्हणटा, पूण कांयच मोग एकवट पत्तून जायना. You cannot see a change in your loved one's life. तुज्या मोगाच्या भावाशी वा भयणीची तुजी सोयरीगत वाडलेली दिसती पडना. And you begin to wonder, your faith go wrong. आनी तूं चिंतूंक पडटा, म्हजो भावार्थ खंय चुकला. Praise the Lord. Let's go to Hebrews chapter 11 verse 1. Let's study it again. इब्राहिमाचो हावेसूर 11 वळ 1 आमी तपासया. Because every time you see in the Bible, please listen before we go to Hebrews 11:1, every time we find in the Bible Jesus speaking about faith. Your faith has healed you. Your faith has delivered you. Jesus never said anywhere in the Bible, I have healed you. He always said, your faith has healed you. And that is why we are all the time focused on faith. भावार्था बद्दल शिकचे आदी म्हणटा पयले आमी पळोवया जेजू भावार्थान जेजू कितें म्हणटा भावार्था बद्दल. जितलेय पावटी कोणूय दुयेंत पिडेस्त ताजेशी आयलो आनी जेजून ताका बरो केलो, जेजून कितें म्हणलें, हांवें तुका बरो केलो अशें म्हणलें. जेजून कितें म्हणलें, तुज्या भावार्थाक लागून तूं बरो जालो. So we have been hearing the word of God again and again on faith and faith and faith and faith, and that is why most of the people find that hope is not that important compared to faith. Our attention or our importance is more on faith, and we feel hope is not that important. सो आमकां अशें दिसता की भरवसो गरजेचो न्हू, आमचो आवंडो गरजेचो न्हू, पूण भावार्थ गरजेचो. But truly speaking, when you read Hebrews 11:1, let's read it together. Now faith is the substance. Now faith is the assurance. Now faith is the realization. Now faith is the title deed of the things hoped for. Of the things hoped for. So there you find in that scripture there is a word called faith and there is a word called hope in that one scripture. Praise the Lord. Do you see that two words, faith and hope? So what is hope? Hope is your imagination. Hope is your dream. Hope is your desire. So in other words, hope is the blueprint
of your faith. Now, for example, before we could construct this place, this beautiful hall, the person who was designing this, he made the whole hall on a paper. He made a drawing and gave it to us with the dimension and how this hall would be after it is constructed. So this hall was actually constructed on a drawing on a paper. So that drawing for us was the hope. Are you understanding? Hello, are you understanding? Even if the drawing is there, I cannot or you cannot go and sit in that hall because it's just a drawing. It has not yet manifested. I'll give you a simple example that happened this morning. So this is what Holy Spirit is giving me. My two wonderful brothers and my sisters sang the first song on the Holy Spirit. म्हजे दोग मोगाचे भाव आणि एक भयण म्हणटा तेणी पवित्र आत्म्याचेर गीत गायलें. They even gave you a dictation, if I'm not mistaken. तेणी तुमकां बरोवपाकूय लायिल्लें गायच्या आदीं. And they were singing the first song. आणि ते पयलें गीत गावंक लागले. Was it beautiful? बरें आसलें? Okay. Then we all joined in the second song. मागीर आमी सगळीं म्हणटा परतून दुसऱ्या गितांत वांटो घेतलो. Is it right? Come on. And we were singing the song. आणि आमी गीत गायतालीं दुसरें गीत. The song that we were singing was not a pre-planned written song. जें कितें गायताले तें आदीं बरोवन दवरलेलें आसूंक नासलें. And that is why there was nobody among us who was leading the song. तेका लागून आमचे मदकाच कोणाकूच खबर नासली कितें तें. What words to put खंयची उतरां घालूंक जाय तीं and what words to give them. आनी खंयची उतरां तेंकां दिवंक जाय तीं. And that is why you found आनी तेकाच लागून तुमकां तुमी पळयतालीं when the song was going high जेन्ना गीत वयर वयल्या ताळ्यान म्हणटाले and when the words were not given, आनी जेन्ना उतरां मेळोंक नासलीं they was just singing and everything was going into a confusion. तेन्ना उतरां Is it right? सोजमोन आसलीं म्हणटकूच काय कोणाक कांय खबर नासली कितें They तें. did not know who is going to sing what verse. कोण कितें म्हणटलो गायतलो खबर नासली. But if a song is written and given 1, 2, 3, 4, then everyone are stuck to it. It goes beautiful. पूण जरी तर गीत गायता आसतना म्हणटा पयली लायन दुसरी लायन तिसरी लायन चवथी लायन हे भाशेन तर आमकां खबर आसा जाल्यार म्हणटा सोंपें जाता गीत गावपाक. Is it right? वय ना. In the same way, when a person is making a hope, the hope must always be made according to the line written in the Word of God. सो जेन्ना आमी कसले वस्तूची आस बाळगितांव आवंडो कोत्तांव ओ बरवासो कोत्तांव तेन्ना तेका देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाच्या कायद्या प्रमाणे करूंक जायो. If your hope is not according to the Word of God, then no matter how much you pray, no matter how much you exercise your faith, it will not come to pass. जरूर तर आमचो जो आवंडो आसा कसलोय आमची कसली आस आसा आमचो आमी कसलोय बरवाशान रावतात कसले वस्तूक आनी त्यो वस्तू तर देवाच्या उतरा प्रमाणे नात जाल्यार ते सगळे निर्फळ. It will come to pass. For example, a person is hoping to commit a sin. Let's say. वय घडये ते धातेले म्हणटात एक बास दर्या म्हणटा एक मनीस पातोक आदारूंक सोदता. He has a desire to commit sin. पातोक करूंक तो आशेता. He is dreaming about that sin. पातकाचो तो आवंडो घेवन आसा. And now he is going into action for the desire. आनी आतां पातोक करूंक तो फुडें येता. He will go and see that the sin is manifested. आनी तो जे आवंडो आसा म्हणटकच तो पातोक करून येतलोच. But that manifestation has not been taken place by the Spirit of God, but surely by the spirit of the devil. आता कितें केल्लें तेणे एक आवंडो केल्लो. वय ना आवंडो करूंक गरजेचें म्हणटा पूण ते आवंडे देवाच्या उतरा प्रमाणे आसल्यार ते देवाचे जातात. हो आवंडो पातोक करपाचो आवंडो देवाच्या उतरा प्रमाणे
पूण तो आवंडोय तेजोय आवंडो तो पुरो कोत्ता. पूण तो कोणाचो जालो आवंडो? देवाचो, देवचाराचो. Hallelujah. So whenever a child of God is making a hope according to the word of God, the devil will try his best to destroy the hope, because the moment hope is lost, faith is lost. सो जेन्ना देवाची भुरगीं देवाच्या उतरा प्रमाणे आपले आवंडे कोत्तात, आपल्या फुडाराची आस चिंतूंक लागतात, आपलो देवाच्या उतरा प्रमाणे भरवशान थीर रावतात, तेन्ना देवचाराचें काम कितें? चोरूंक तो भरवसो, चोरूंक ती आशा जी तुवें देवाच्या उतरा प्रमाणे आवंडो केला ती चोरून काडूंक. आनी हे भाशेन रोखडीच चोरूंक येयलो म्हणटकच The moment hope is destroyed, तो चोरूंक येता. तुजो आवंडो, तुजो भरवसो तो चोरूंक येता. आनी जेन्ना तुजो आवंडो, तुजो भरवसो देवाच्या पुत्रा प्रमाणे आसा तो चोरलो म्हणटकच your faith is also lost. भावार्थूय पिड्ड्यार जाता. For example, we want to build a dormitory over there. एग्जाम्पल दिता म्हणटा आमकां थिंगा डॉमेट्री बांदूंक जाय रावपाक. Before the dormitory is built up or the construction takes place, we have to make a design how it should be, that we got to construct it, the measurement, the angle, the structure, what degree it has to be, which place it has to be, everything has to be put into the paper, and then according to that the measurements are taken, the earth is dug, and everything is going on according to the drawing. In the same way, supposing the person who is on the construction, he is not given any drawing, he is not given any measurement, he is thinking something, the person constructing is something, and there will be a confusion. तर डॉमेट्री बांदतात म्हणटा ते बेश्टेच बांदताय म्हूण बेश्टेच होणोंक लागले आनी कितेंचें काय करूंक जायना म्हणटा. बांदचे पयलीं ताचो पेपर तयार करूंक जाय म्हणटा. ते पेपराचेर खूंय हांबे येतले, खूंय फावंडेशन येतले, खूंय देरां येतलीं, खूंय जनेलां येतलीं, तेजे सगळो प्लॅन काडूंक जाय म्हणटा. आनी तेन्नाच वावर कोत्तल्याक तो सजमता आनी तो सांगला तयार केला ते भाशेनूच तयार जावंक जाता. So what he is desiring, he is asking the person to design it, and somebody else is working on it and finishing it, and then he says, wow. आनी जरूय तर कोणाकूय जो कोण बसून कोत्ता हो डायग्राम आनी दिता हे भाशेनूच म्हाका तें काम सगळें जाल्लें जाय आनी तो पळयता अरे सारकें सांगलेलें तेच भाशेन जालें मरे. In the same way, God is saying to you, I am the master builder, and I want to give you the drawings of heaven for your life, and that is in the Bible. Take this Bible and make the design and start working on it, and whatever you need for construction of your life, I am the Lord who meets all your needs. I am the God who supplies all your needs according to his riches, according to his riches, according to his riches, according to his grace that he has already deposited in account through our Lord Jesus Christ. The supply of every riches, the supply that you need to build the construction that God has designed for you, all the supply flows through Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. So भाव आमकां कितें म्हणटा, जे भाशेन आमी कितें बांदूंक जाय जाल्यार आसता एक मनीस पयलो सगळी तयारी करता, पेपराचेर घालता, हिंगा कितें येतलें थिंगा कितें येतलें आनी ते भाशेन तो काडून दुसऱ्यांक दिता सांगपाक हे भाशेन जावंक जाय, आनी दुसरो मनीस तें सारकें सांगलां ते भाशेन घालता. तेच भाशेन देव जावन आसा आमचो रचणार. तो ताणें हो सगळें जें कितें आमकां आमी जावन आसा ते सगळे वस्तू जाग्यार घालपी आमचें जिवीत, आमकां आमचें जिवीत जाग्यार घालपाक जें देवान रचणारान जें बरोवन दवरलेलें आसा तो जावन आसा एक प्लॅन. जेन्ना आमकां आमचो फुडार बरे भाशेन करूंक जायो तेन्ना आमी हो प्लॅन सोदून काडूंक जाय आमच्या जिविताचो, हें वाचूंक जाय देवाचें उतर, आनी तेन्नाच मागीर देव पळयतलो अरे सारकें हांवें सांगलां तेच भाशेन तुजें जिवीत चलता मरे. Now, is God your master planner? पूण प्रश्न म्हणल्यार आमचो देव खऱ्यांनीच आमी देवाक आमचें जिविताची वाट पितारून आदार दिता. Hello. तोच आमच्या जिविताचो फुडार पितारपी म्हणून आमी स्वत म्हणटा. Question. Is God your master? देव आमचो धनी. देव आमचो धनी. Does he want to build your life?
देवाक जाय तुझें जिवीत बांदूंक ओ मोडून उडोवपाक. देवाक जाय तुका बांदून वयर काडूंक. Okay, does he have good thinking and good plans for you? तुका कितें दिसता देवाच्या मोतीन तुजे बद्दल बरी येवजण आहा, बरो फुडार तुजो जालोलो देवाक जाय ओ देवाक जाय तुजें पाड पडलेलें. So what all things he has plans to build in your life is all given here in the Bible. सो जोरी तर देव बरो, जोरी तर देवान आमकां रचल्यात आनी देवान देवाची येवजण आमचे बद्दल बरो फुडार जावपाक, बरो घोराबो जावपाक, बरें जिवीत जावपाक, बरीं भुरगीं जावपाक, जाल्यार हो जावन आसा तो प्लॅन हितूंक तें बरयलोलें आसा. Now yesterday night we came home at around 2:45 o'clock. काल राती पावता म्हणल्यार आमी 2:45 जालीं घरा. And we were all both in the car and we were both talking to each other and we said, hey brother, 12 years back I met the Lord, 10 years back you met the Lord. Our life was so miserable. We had built our own plans and it had led us into a pit. आनी बराबर आमी येताले तेन्ना भाव म्हाका उगडास कोत्तालो, ब्रदर 12 वर्सां जालीं जेन्ना आपणाक जेजू मेवलो, 10 वर्सां जालीं तुका जेजू मेवलो. तेचे पयलीं आमी तर नदर मारल्यार आमी आमचे फुडाराचें बांदकाम कशें करूंक जाय, कशे भाशेन पयशे एकठांय करून कशे भाशेन आमचो फुडार करूंक जाय, त्योच मांडण्यो आमच्या तकलेंत चलताल्यो. And we were in the pit. पूण चोरी मांडण्यो एकदम बऱ्यो आसल्यो पूण आमी कोणीत आसलोले, त्रासाचे कोणी. And how God began to take us one day at a time, step by step, and we did not even know what was God's plan. आनी ब्रदराक जालीं 12 वर्सां, म्हाका जालीं 10 वर्सां. आमी फाटल्यान वळोन पळयल्यार आयज आमकां दिसता कशे भाशेन देवान आमकां सवकास ह्या जाग्यार पावयले ते. And then for the first time after many years I told my brother, hey brother, I want to go to the beach right now at 3 o'clock. आनी भाव अकस्मात आमी कांदोली पावताच म्हणूंक लागलो, म्हाका मातशा पयलेच पावटी एक तुका मागता, म्हाका ह्या सकाळी फुडें तूं दर्याचेर व्हर. 3 o'clock in the morning. 3 वरां जाल्लीं. And I said, you know what brother, I want to take a walk on the beach now. म्हाका एक पासोय मारूंक जाय दर्याचेर. This beach during the daytime is flooded with sin. वो दर्याचो किनारो वो ही प्राय दिसाची पातकांत आसता. Let us go and take a round like Abraham took, like the man of God took, and God said, all this land that you see, because of my anointing on you, shall be given to you. And we said, Lord, all these souls who are going to walk on this beach, you are giving it to us. Hallelujah. जे भाशेन देवान अब्राहमाक वयलो, देवाच्या मनशांक वेले पासोयेक आनी देव तांचेशी उलयतालो आनी ते देवाशी उलयतालो, तेच भाशेन आपुणूय आमी उलयताले. दुनिया हो जागो सगलो, हे जाग्याचेर सगळे जण येतात, भोंवडेकार येतात, ट्युरिस्ट येतात, तेंचे सगळ्यांचे आत्मे तुज्या राजाक साल्वार कर. And I told him, when I had gone to preach in Kankona, we were staying in a bamboo house on the beach. थोडी वर्सां फाटीं तेका काणकोण एका कपेलांत रेतीर आसले, तर तो काणकोण आसलो आनी रावपाक दर्याचेर तेंकां एका झोपडे तो बांबू हाऊस म्हणटात तेका शेक कशें तितूंक तेका दवरलेलो. I'll tell you, that night I could not sleep. ते राती म्हाका न्हीद पडोंक ना म्हणटा. I went on the beach. आपण ते दर्याचे मदयानीर ते दर्याचेर गेलो. And I wanted to see what is the life at night on the beach in Goa. आनी रातचे दर्याचेर कितें चलता ते आपणाक पळोवंक मेवलें. And I found people on the beach taking drugs, smoking and drinking, men and women all doing all those stuff. तर दिसाचे न्हू पूण रातचे मदयानीर आपणाक दिसती पडले चेडे चेडवां बाराबर वेळ सारून दर्याचेर सोरोप येतात, सिगरेटी ओडटात, ड्रग्स घेतात, ते आपणे पळयले. I went and sat with them. आपण गेलो आनी तांच्या मदेकात बसलो. And I tell you, they were such a cheerful giver. They said, you also can take a shot. आनी ते म्हणटा इतले मोगाळ आनी उदक्या काळजाचे, ते रोखडेच म्हणटा आपल्याकूय दिवंक लागले, घे रे मार एक दोम.
And I said, not now, later on. आनी भावान सांगलें ना आतां ना मागीर पळयता. And I saw they were singing and dancing on the beach. आनी ती खुशालकायेन मुरगोडटालीं, नाचतालीं, गायतालीं. And I said, God, give me one soul to speak. आनी भावान म्हणलें दुनिया म्हाका एक पूण आत्मो दीस उलोवपाक. They were all sitting in a group and each one stranger to one another, but they were having a great fellowship with one another. सगळे ग्रुपान बसलोले आनी एकामेका सांगाता भासाभास कोत्ताले खुशालकायेन. But they were strangers. पूण ते एकामेकाक वळखो नासले. They were from different countries, तरेतरेच्या देशांतले ते आसले. but they were all together. पूण सगळीं बाराबर एका बाराबर आसलीं. I was watching all that. आपण सगळे पळयतालो. And I'll tell you, I spent the whole night there till sunrise. आनी आपणे आख्खी रात सकाळी जाय पासून तुवें तांची सांगाता सारली. And began to speak to two people आनी दोग about जाणांची आपण Jesus. उलयलो जेजूची बरी खबर. Praise the Lord. And from that day, God planted in my heart आनी त्या दिसा सावन देवान आपल्या काळजांत कितें तरी रोयलें म्हणटा. that this place will be flooded with people from the beach side in this place. हालेलुया. त्या दिसा सावन म्हजे भितर एक देवान आवंडो तयार केलो. हो जागो जो देवान आमकां आपले राज होय जागो हेच भाशेन सगळ्या देशांचो लोक येवन हांगा बसतलो आनी एकठांय जातलो म्हूण. To give their hearts to Jesus. आनी ती दुई तेंची काळजां तेंची मनां एकामेकाक दितेली ओ सोऱ्याक आनी ड्राग्साक दितेली पूण ती जेजूक आपलें जिवीत भेटयतली म्हूण. I have made a dream. आपणे एक सपन तयार केलें. I have made a hope. हांवें एक आवंडो तयार केलो. Now this hope is just in my mind. हो आवंडो अजून दिसती पडोना पूण तो हिंगा म्हाका दिसती पडटा मनांत आसा तो. It has entered my heart. आनी तो आवंडो म्हज्या काळजांत भितर सरला. It has not yet come into तो manifestation. अजून जालोलो दिसती पडोना. How do I turn it into reality? कशे भाशेन हो आवंडो जो मोतींत आसा काळजांत रिगला तो कशे भाशेन हांव तयार कोत्तलो. Faith does it. कोण कोत्तलो. भावार्थ ते Just करून as, दाखयतलो. listen to this very carefully. Just as in this place you see lot of iron is used, lot of steel, electric wires, stones, different material is used to construct this whole building. In the same way, anything and everything that you need for construction to change your hope into manifestation, there is only one material you need, and the name of that material is called faith, which is stored in the word of God. Hallelujah. So to make one thing, we are using so many things, but to make many things in your life, you need faith. Only one material. Praise the Lord. Hallelujah. एक देवाचें घर ओय ना कितलीं घरां एकूच पूण एक देवाचें घर बांदपाक कितल्यो वस्तू उजार केल्यात. लोखंड, पोतरी, लायट्यो, वायर, फातर ओय ना एक घर बांदपाक तरेच्यो वस्तू उजार केल्यात. तो म्हणटा तरेच्यो वस्तू तुज्या जिवितांत तयार करपाक फकत एक वस्त जाय. तरेच्यो वस्तू ज्यो तुका जिवितांत गरजेच्यो ज्यो तुका जायो त्यो तयार करून हाडूंक एकूच वस्त तुका जायी जाल्यार त्यो सगल्यो वस्तू मेळोंक जाता. खंयची ती वस्त. एक वस्त भावार्थ.